Media sosial diramaikan dengan rekaman memperlihatkan 5 prajurit Rusia yang berhasil selamat dari serangan mematikan Ukraina. Selain itu, 5 pejuang Rusia ini juga berhasil menghalau serangan 12 pesawat serang Ukraina yang tengah mengintai. Para pasukan Putin melarikan diri di dekat desa Urozhainoye ke arah Yuzhnodonetsk. Kementerian Pertahanan melaporkan dan menerbitkan video pertempuran tersebut. Videonya juga diunggah di media RIA Novosti pada Senin 25 September 2023. Rekaman dari quadcopter yang melakukan pengintaian udara menunjukkan bagaimana hanya 5 prajurit Rusia, 2 diantaranya terluka dalam pertempuran ini, hadapi 12 pesawat serang angkatan bersenjata Ukraina. Di arah ini, Ukraina disebut terus-menerus melakukan tembakan terarah ke pasukan Rusia. Kemhan Rusia melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menominasikan Wakil Komandan Peleton Ivan Kalashnikov dengan tanda panggilan Bolshoi untuk gelar pahlawan Rusia setelah sukses menghalau serangan Ukraina ini. Kelima personel militer Rusia juga dianugerahi Order of Rhodes yang merupakan medali kedua terbesar di Rusia. Противник пришел нас атаковать, завязался бой, работали. Просто ребят не видно было на камере, они сидели на позициях. Я просто как за старшего вышел в окоп для наблюдения всего. Пришлось мне находиться просто на виду у всех. Рассвет прошел, где-то до обеда это было все. С 8 начали наступать. Нас как бы предупредили, что пехота высадилась, идет в нашем. Старший у них был, команду им давал кидать гранаты, стрелять. Тоже так же наблюдал, где я нахожусь. У меня в мою сторону направляли, куда кидать им. Тонны произвольно таких действий, что просто стреляли, они огнем нас подавляли, чтобы мы не высовывались, и все. По рации передавали, что отступают минометы, наши начали работать. Они начали отступать. В такие моменты, получается, на адреналине, и так, получается, действовать начинаешь. Ну, задача только одна стояла, чтобы погасить, чтобы не дать им пройти. В этом работа вся заключается. Напор с их стороны был, в основном гранатами они закидывали, стрельбы, как говорится, такой сильно не было. В основном гранатами. Соответственно, и мы то же самое. Тоже больше гранатами перекидывались. А стрелкового боя, уже в конце практически, с нашей стороны, уже когда я с подствольным гранатометом начал работать, то у нас были с собой боеприпасы, плюс на опорном пункте были боеприпасы. Потому что практически там находилось, то, что для ведения боя нам хватало. Даже для работы с бронетехникой тоже нам хватало. Слышали крики, кричали, сразу было понятно, там с РПГ по ним работали, кричали они: спасите, помогите, такое было. Первые они быстро ушли, буквально бой, не знаю сколько длился, минут 40 примерно. Как они запрыгнули в опорник, там было и БК, и все было. Просто гранаты туда начали кидать, мы-то знали уже места, где какой опорник, как он вообще себя выглядит. Туда начали гранатами кидать. Они потом сами побежали. Sejumlah prajurit mortir Ukraina dikabarkan tewas di dalam paritnya usai dihantam drone peledak Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 25 September 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone peledak dari pasukan Rusia menghancurkan kru mortir Ukraina di arah Soledar. Drone tampak meluncur akurat dan masuk ke dalam parit berisi sejumlah prajurit Ukraina. Akibatnya sejumlah prajurit dikabarkan tewas, namun jumlah pastinya tidak disebutkan. Tampak bagaimana awak drone pengintai Rusia pertama kali mengidentifikasi posisi awak mortir angkatan bersenjata Ukraina dan kemudian posisi personel dan mortir tersebut diserang oleh drone peledak. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Peperangan Rusia dengan Ukraina diperkirakan bakal berlangsung panjang. Bahkan mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, memperkirakan konflik dua negara bertetangga tersebut bakal berlangsung dalam 1 dekade lebih.
Awak mortir bergerak atau berkeliaran dari kelompok pasukan Rusia di Dnieper menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina bersama dengan depot amunisi di dekat Kherson. Rekaman detik-detik penyerangan juga diunggah di Telegram RIA Novosti pada Senin 25 September 2023. Tampak mortir dimasukkan dan ditembakkan ke arah benteng hingga depot amunisi Ukraina. Serangan tampak akurat, ledakan dahsyat pada benteng pasukan Ukraina terekam jelas. Pengintaian udara menemukan akumulasi pasukan Ukraina. Koordinatnya ditransfer ke kami. Kami bekerja. Menurut informasi kontrol visual, benteng musuh dengan gudang amunisi dihancurkan, kata Komandan Kru Mortir Bergerak Rusia. Menurutnya, kehususan pekerjaan awak mortir bergerak terletak pada kecepatan dan keterpaduan pekerjaan, karena harus segera berangkat, memasang mortir, dan setelah menyelesaikan sasaran, meninggalkan tempat menembak. Seluruh siklus kerja kru bergerak mulai dari menerima koordinat target hingga meninggalkan lokasi kebakaran membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit, kata pejuang tersebut. Kami terus berpindah-pindah lokasi, kami tidak bekerja di tempat yang sama, setiap tempat selalu baru, ujarnya. Угломер 31-29. В той стороне Днепра замечено скопление личного состава. Сейчас будет отработано минометом до полного поражения. 3 мины, огонь! Специфика в том, что минометный расчет он очень мобильный, то есть передвигаться, разбор, сбор, это все зависит от расчета. Если расчет слаженный, он действует очень мобильно и очень быстро. Чем быстрее ты разберешь его, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, от этого зависит жизнь человеческая. Бойцы это все прекрасно понимают, работают очень слаженно и очень быстро. Как приходят координаты, чтобы развернуть минометный расчет, хватает вполне 10 минут. Это с выездом, все как положено. То есть постоянно мы перемещаемся, меняем место дислокации. На одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место. Pesawat tempur Su-34 dari distrik militer pusat Rusia melakukan serangan dengan bom berpemandu terhadap pos komando dan observasi, kendaraan lapis baja dan titik kendali drone angkatan bersenjata Ukraina di arah Krasnolimansk. Rekamannya dirilis di Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram pada Kamis 25 September 2023. Operasi dengan serangan dan bom udara yang dipandu akurat meluncur, kata Kemhan. Sebagaimana dicatat oleh Kementerian Pertahanan, amunisi pesawat berpemandu memungkinkan pilot untuk menghancurkan struktur dan peralatan Ukraina dengan presisi tinggi, bekerja dari ketinggian. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi pada posisi militer Ukraina, namun total kerugian tidak dirincikan jelas. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula peperangan Rusia dengan Ukraina diperkirakan bakal berlangsung panjang. Bahkan mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, memperkirakan konflik dua negara bertetangga tersebut bakal berlangsung dalam 1 dekade lebih. Demikian pula dengan penyelesaian masalah yang terjadi pada keduanya akan berlangsung lebih lama lagi. Выполнили боевой полет в составе 2 самолетов по уничтожению скопления группы противников, а также автомобильной и бронетанковой техники. Цели поражены, победа будет за нами.
Pesawat tempur Su-34 dari distrik militer pusat Rusia melakukan serangan dengan bom berpemandu terhadap pos komando dan observasi, kendaraan lapis baja dan titik kendali drone angkatan bersenjata Ukraina di arah Krasnolimansk. Rekamannya dirilis di Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram pada Kamis 25 September 2023. Operasi dengan serangan dan bom udara yang dipandu akurat meluncur, kata Kemhan. Sebagaimana dicatat oleh Kementerian Pertahanan, amunisi pesawat berpemandu memungkinkan pilot untuk menghancurkan struktur dan peralatan Ukraina dengan presisi tinggi, bekerja dari ketinggian. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi pada posisi militer Ukraina, namun total kerugian tidak dirincikan jelas. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula peperangan Rusia dengan Ukraina diperkirakan bakal berlangsung panjang. Bahkan mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, memperkirakan konflik dua negara bertetangga tersebut bakal berlangsung dalam 1 dekade lebih. Demikian pula dengan penyelesaian masalah yang terjadi pada keduanya akan berlangsung lebih lama lagi.